खाइबा रोषे कर भात हो गलानी तरकारी करुचे तो तरकारी कड़े अल्प टिके तेल नहीं बड़ बड़ खंड काटिक रखी पिज को ताकू दे सी टे भाजी होगा रसुण आदा को दे भाजी नौ अदा छोट छोट खंड कर काटी तो से सब को टिके भाजी होगा मुझे बड़ बड़ टमाटो काटिक रखी ताकू भाजी नौ सिझापी समय लगे तो घोड़े दूसरी मत सिझी गला तो गैस को बंद कर देती आउ ठंडा हाँपाई छाड़ दूचे ठंडा हो गला बेसी ठंडा है हल्का गरम अच्छे गोटे ग्राइंडर जार को बाहर कर दूसरी यार गोटे पेस्ट बनैबी मुझे कड़ाई तेल नहीं प्रथम पापड़ छाणी दूसरी पापड़ छाड़ला तरकारी बनैबी कहीं मो पाखे गोटे कड़ाई अच्छी तरकारी बन सारा पुणी कड़ाई की माजिकी पापड़ छाणवाई पड़ो तो मुझे प्रथम पापड़ छाणी तापर तरकारी बनैबी पापड़ छाणी हो गला से तेल रे मु बड़ बड़ खंड काटिक रखी कोबी से सब को फ्राए कर नौची कोबी फ्राए हो गला से सब को बाहर कर दूची थाली की काटिक रखी मो आलू आगुरु तो से सब को से तेल रे पुणी फ्राए कर दूची आज मैं सकाल जलखिया किसी रोषे करनी काली मकर संक्रांति थिला जो फलमूल आसला से ही सकाल जलखिया करनी एबे फ्राए हो गला आलू मोर भल भाव सीझी जाइए तो से सब को बाहर कर नौची और टिके अधिक तेल हो जाइए तो टे काढ़ी नहीं से जो अल्प टिके तेल रे जीरा फुटे देती जीरा फुटी गला कंचा लंका छोट छोट चॉप करी काटी थी पियाज से सब देकी भल भाव भाजी दूची एवं गोटे तेजपत्र दूची से पेस्ट बनई थी से पेस्ट को भी दे दूची भल भाव मिसई दूची एबे मुझे गुंड मसला देवी लंका गुंड हलदी गुंड धनिया गुंड जीरा गुंड आ लुण ये सब भल भाव मिसई दूची देख तो मसलार पानीटा पूरा माने मरीगला आलू कोबी जो फ्राए करके रखी से दे दूची और मसला सहित भल भाव मिसई दूची तो भल भाव मिसी गला मुझे पानी एवं दे दूची मुझे अधिक पानी देवी कहीं डाली करी तो भात सहित टे झोल भी दरकार खाइबापी गैस फ्लेम हाई रखी तरकारी मोर भल भाव फुटिला तो आगुरी तो आलू को भी फ्राए करी भल भाव सीझी जाइए गैस बंद कर दूची लास्ट रे मो गरम मसला और धनिया पत्र दे दूची एबे मोर तरकारी हो गला आलू कोबी झोल बस दीपर खाइबारे बेसी किछि मु आज करिनी बस एतिकी खाई सारा पर ही मु आपण मानक सहित कथा हेबी। नमस्कार मु मामी आपण मानक आज ब्लॉग रे पुणी थे स्वागत करुच्ची मोर जो छोट बड़ा सांग मैंने अच्छी मो वीडियो सहित जोड़ी होगी अच्छी आउ मो ब्लॉग सहित जो मैंने एबे नुआ नुआ मध्य जोड़ी होती समस्त को मु स्वागत करुच्ची आज ब्लॉग रे मु तो सकाळु आज ब्लॉग स्टार्ट कर देइची किंतु खियापिया सरला परे पिला को शोउथिले तो मु सोई पड़ी आ सोई माने कमल भितर थरे पशिगला इच्छा हुए शीत जो आ देखी पारे 4टा पर हो गला आ पाग केमी बास मेघुआ अच्छी तो छात उपरको आसती लुगापटा सुखई तो नेबी आपण मान सहित कथा हेबी काली थिला मकर संक्रांति आमर खोर्धा पाखरे बाघमारी जो अट्री जानी थे बोधे तो कहीं कहीं तो निश्चिंत जानी थे आमर बही में पढ़ा हुए कि ओडिशार उष्म प्रसवण अट्री की कह जाए तो सेठी गरम पानी बाहर गंधक मिशा गरम पानी आ जो थे गाधेले चर्म रोग भल हुए आ बहुत दूर समस्ते आसती बुलाबुली करती आउ से पानी रे गाधाती ता पाखरे शिव मंदिर अच्छी हट्टेकेश्वर मंदिर
ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଥର ବାସ୍ ଯାଇଛି, ଏବେ 3-4 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ମକର ମେଳା ସେଠି ହୁଏ। ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମକର ମେଳା ହେବନି କରୋନା ଯୋଗୁଁ, ତ ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି ବୋଧେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବେ। ଆଉ ଯଦି କେହି ଶୀତ ଦିନେ ତ ଅଧିକ ଲୋକ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯଦି କେହି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ସେ ଜାଗାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ମଧ୍ୟ। ଅଟରେ ଯେଉଁ ଗରମ ପାଣି ବାହାରୁଛି ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଗବେଷଣା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଗରମ ପାଣିଟା ମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ଗରମ ପାଣି ଏତେ ଗରମ, ମୋର ଠିକ୍ ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି କେତେ ମାନେ ଫାରେନହାଇଟ୍ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଦ ଦେଲି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ମାନେ ପାଦ ଦେଇ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଚର୍ମ ରୋଗ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ସେଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କାଲି ମୁଁ ରାଜସ୍ଥାନର ସୋରିଷ ଯେଉଁ ବିଲର ଛୋଟ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସେୟାର କରିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା ତ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବାସ୍ କହୁଥିଲେ ମାନେ ସୋରିଷ ବିଲ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଦେଖିବ ଆଉ କିଏ ପସନ୍ଦ କରିବ, କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର କହୁଥିଲେ। ତ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କହିଥିଲେ ତ ଚଳିଥାନ୍ତା, ବାସ୍ ସମସ୍ତେ ଯେକୌଣସି କହିଲେ। ପୁଣି ମୁଁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମାନେ ଜଣକୁ ହିଁ କହିଲି, ଯେ ତ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ହେରି, ପୁଣି ଆସିକି ଜଣକୁ କହିଲି ପ୍ରକୃତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସବୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ନଦୀ ନାଳ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଫୁଲ ଫଳ, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେମିତି ମୋ ଭଳି କେତେ ଜଣ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଭଳି, ତ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜଣକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇସବୁ ନଦୀ ନାଳ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଦେଖିବାକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଜଣାଇବେ ମୋତେ। ଯେତିକି ମାନେ ସମୟ ମାନେ ଯେତିକି ସମୟ ଅଧିକ ହେଉଛି ସେତିକି ଆହୁରି ମେଘୁଆ ହେଉଛି, ଆଉ ଅନ୍ଧାରିଆ ବି ଲାଗୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତ ବାସ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।